السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه معروفه في تونس باسم الفريكاسي. Aujourd'hui, je vais vous préparer la recette des fricassés. La première des choses, on va préparer la pâte. Pour les ingrédients, j'ai 250 ml de lait tiède, 2 œufs, une cuillère à soupe de levure de pain, une cuillère à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 500 g de farine. بالنسبة للمقادير باللغة العربية غادي توجدوهم في صندوق الوصف. أول حاجة نديروها نخلطوا الحليب مع السكر والخميرة. بسم الله على بركة الله. La première des choses, on va mélanger le lait avec la levure et le sucre. J'ajoute les 2 œufs, نضيف البيض وزيت الزيتون ونخلط جيدا. Donc je mélange le tout. والآن نضيف الدقيق اللي هو الفارينة. Donc j'ajoute la farine blanche et je mélange. هنا بالنسبه للعجينه لازم نعجنوها جيدا. اذا كان تعجنوها باليد كما راني نعجن هنايا لازم تستغرق 10 دقائق، ولا كان عجنتوها بالعجان تاخذ منكم 7 دقائق. Donc pour la pâte, vous devez la pétrir pendant 10 minutes à la main et 5 à 7 minutes avec le pétrin. Donc je continue à pétrir ma pâte et après je vais vous montrer le résultat. بعد ما مرت 10 دقائق من العجن تاعها الان نضيف لها الملح. Donc moi j'ajoute maintenant le sel. Je vais mélanger encore quelques secondes. Bon, voilà la texture de la pâte comme vous voyez. Si vous voyez qu'elle est vraiment dure, là il faut ajouter un peu d'eau. Si vous voyez qu'elle est aussi très fluide, vous pouvez ajouter un peu de farine. إذا كما راكم تشوفوا هذه هي القوام تاع العجينه تاعنا. الا شفتوها جاريه بزاف ضيفوا لها قليل من الدقيق، ولا شفتوها يعني صلبه ضيفوا لها شويه قليل من الماء. اذا هنايا الان العجينه راهي جاهزه، غادي نخليها ترتاح لمده ساعه ومن بعد نرجع معكم باش نواصلوا الوصفه تاعنا. Donc je laisse ma pâte reposer pendant 1 heure et je reviens après. Après 1 heure de repos, voilà le résultat. Notre pâte a triplé de volume. بعد ساعة من ما خلينا العجينة تاعنا ترتاح، كما راكم تشوفوا الحجم تاعها 3 أضعاف. Après avoir dégazé notre pâte, maintenant on va l'aplatir et on va découper les fricassés. Je vais saupoudrer le plan de travail avec de la farine pour que ça colle pas. إذا هنا نوضع الدقيق باش ما تلصقليش العجينة ونبدأ نحل فيها. Donc je vais aplatir ma pâte.
et former mes fricassés. J'enlève la farine, l'excédent de farine, et je continue d'aplatir ma pâte. ننزع الدقيق الزائد ونواصل في حل العجينة تاعي. هنايا كما راكم تشوفوا عندي هذه قطعة دائرة على شكل دائرة غادي نقطع بها الفريكاسي. Donc je vais découper des cercles, après je vais vous montrer comment faire par la suite. Donc voilà notre fricassé, on va juste les allonger un petit peu pour avoir la forme du vrai fricassé. Voilà, c'est ça. Donc je continue. إذا هنايا نقطع الدائرة ومن بعد كما راكم تشوفوا نجبدها من الجهتين باش نتحصلوا على الشكل تاع الفريكاسي. نواصل العملية ومن بعد نوريكم المرحلة المقبلة. Après avoir façonné nos fricassés, maintenant on va préparer l'huile, on va chauffer l'huile pour les frire. إذا الآن نوجدوا الزيت تاعنا باش نقليو الفريكاسي تاعنا. Après avoir chauffé notre huile, maintenant on va commencer à cuire nos fricassés. بعد ما سخنا الزيت تاعنا الآن قوموا بطهي الفريكاسي. بسم الله. كما راكم تشوفوا نقدروا نوضعوا فوقهم الزيت بالملعقه. Donc comme vous voyez, on met de l'huile par-dessus pour que ça gonfle beaucoup plus. إلى الآن كما راكم تشوفوا لي فريكاسي تاعنا طابوا لنا من الجهتين. الآن نوضعوهم في طبق وضعنا فيه طبق ورق باش يمتص الزيت الزائد. Donc voilà, on va mettre nos fricassés après cuisson dans une assiette où j'ai mis du bicarbonate absorbant pour je continue avec tous mes fricassés. Après je reviens pour vous montrer le résultat. Après la cuisson des fricassés, maintenant on va les farcir. J'ai du thon, des pommes de terre bouillies, des œufs durs, des olives, du persil et de la harissa, qui est obligatoire dans cette recette-là, mais si vous n'aimez pas le piquant, vous n'êtes pas obligé de la mettre. المقادير بالنسبة للحشوة تاعنا عندنا الطونة، البطاطا اللي طيبناها في الماء فقط، عندنا البيض، الزيتون الأخضر والزيتون الأسود، عندنا المعدنوس، وعندنا الهريسة اللي ما يحبش الحار ما يديرهاش. بسم الله على بركة الله، نبداو نفتحوا فيهم في الجنب. شوفوا راهم قطنيين هنايا ما شاء الله. بسم الله. اول حاجه نوضع الهريسه. Donc la première des choses, je mets un peu de harissa, je vais pas mettre beaucoup pour que ça soit pas trop piquant. Et après ça, on va mettre un peu de thon. Je vais mettre des pommes de terre
des œufs. Je vais mettre un peu de persil. Et les olives. On va mettre une noix. Désolée, elle est tombée. On va mettre d'autres. Et voilà. Et voilà, notre recette est finie. والآن وصلنا لنهاية الوصفة تاعنا. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم. هي وصفة جيدة جدا يعني خصوصا في الصيف. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم وما تنساوش تشاركوا إذا كنتوا ما تشاركتوش. Donc voilà, on est rendu à la fin de notre recette. C'est vraiment un vrai délice. C'est beignet salé. J'espère que vous allez aimer cette recette et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.